लास्ट यूनिट पढ़ाऊँ मझे अच्छी लास्ट यूनिट पढ़े मैम पढ़ाऊँ तो इंडक्शन तार अधा जाके ना पढ़े से जो पढ़े दीटा नो चारटा नोबेल ट्रुथ अछि नोबेल ट्रुथ माने कोन कोन थी ना आर्य सत्य बुद्ध कोन कले जेतेबेले सत्यର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ তুমি ଏଡ କଥା ମୁଁ ଦେଖ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କଣ लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग संसार को आसीचे माने सब बेले सफरिंग कंटिन्यूअसली चलेबो सफरिंग इन द सेंस नुहे खाली पेन कष्ट प्लेजर भी गोटे प्रकार सफरिंग जो हम प्लेजर भाभी खुशी हो जे कि नहीं एई जिंसटा एती खुशी मिलुची सेटा कोन लिमिटेड किछि समय पाई पुनी जो अवस्था रे थिले सेई अवस्था को आसी जाउची तो संसार रे जहां अछि हमर लाइफ का कॉम्बिनेशन ऑफ कहार कहार प्लेजर एंड पेन दिटा तो जानिथिबो जेतेबेले गले किए बुद्ध माने पैलेस आरण बुलाली 40 जन लोक को भेटी कि ना बहुत डिस्टर्ब होइतिले तो एसो जिंस जने रोग रे काई पडुची जने बुद्ध काई होची जने सन्यास कर्म होची काई मरुची जने ए 4 जन को देखि तो बहुत डिस्टर्ब होई कि सत्यर संधान कले जानले जे चारटा आर्य सत्य अछि देयर इज सफरिंग देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग देयर इज सिचुएशन ऑफ सफरिंग देयर इज अ वे लीडिंग टू दिस सिचुएशन ऑफ सफरिंग दुख समुदाय दुख निरोध दुख निरोध प्रतिपद मार्ग चारटा पांचटा कहला दुख माने संसार रे दुख सुख मिसिकिना अछि फुल ऑफ सफरिंग सेकंड कहबो से जो हमें सफर होउची तार कारण भी अछि देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग थर्ड रे कहबो ये जो सफरिंग चलছে तार सजेशन বা तार निराकरण भी अछि नंबर 4 रे बाट देखिबो केउ भली भाबरे बुद्धिज्म फॉर्मुलेट करथबो एकटा बाट जहा को फॉलो करले हम कोन कहि परिबा ये जो सांसारिक दुनिया रो मोह माया मो बापा मो भाई एटा मोर सेटा मोर ए सब लोभ माया को कोन होई परिबा लिबरेटेड होई परिबो मोक्ष दुईटा सारी देथिनी आ जो काई कले नेक्स्ट खाली डिस्कशन कर ना नेक्स्ट क्लास रे लिखिबा थाउ मु आज खाली बुझे दउची नेक्स्ट क्लास रे लिखिबा पहिला हार्ड नोबेल कहबो कोन this novel give a hope that the suffering in the world can be put an end if certain conditions are fulfilled କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ world ରେ ଯୋଉ suffering ତାକୁ stop କରିବ କେମିତି ବା ତାର end of କେମିତି ହବ to fulfill certain condition କେତେଟା condition ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ fulfill କରିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ମୋହ ମାୟାରୁ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା stop the knowledge of the truth and control over the senses lead a person to a state of perfect wisdom, where he finds himself free from the worldly attachment. କହିବ
आमे जानिबा को चाहेबा एक्चुअल सत्यटा कोन एक्चुअल सत्यटा जानले जने कोन होई परिबो धर कहबी बहुत थोड़ा एग्जांपल दिए मिठा खाइबार जिद कर जदि मिठा खाइबार जिद करे मिठा खाई सारा ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟର ଯୋଉ ଅମୃତ ମିଳିଲେ ଆମେ ତା ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷର ଯଦି ନଲେଜ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ମିଠା ଖାଇ ଦଉଛି ଆ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ସବୁ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବି ସେ ସ୍ୱାଦଟା ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଜିଦି କରିବିନି କରିବିନି ଯଦି ଫୋନ ପାଇଁ ଜିଦି କରୁଛି ଯାହା ଯଦି ଡେମେରିଟ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ପଢାରେ ତାକୁ ଯଦି ଭଲ କାମରେ ୟୁଜ ନ କଲି ଖରାପ କାମରେ ୟୁଜ କଲି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ଟିଚର ଅନ୍ଧାର ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଶୋ ଦେଖଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ମାନେ ବୁଝା ପଡିଲା ଯେ ସଫରିଂ ର କେମିତି ସିଚୁଏସନ କରିହବ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୁଫ ଜାଣିବା ନଲେଜ ଆମର ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷଟା କଣ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର This is this is he break attachment with all things that bind him to the worldly life. First thing होची से जो attachment ता अछि फोन आनिबी एटा मो बापा एटा मो भाई ए जिंसटा करबी सो दैट मु एटा पाइबी से जो attachment ता अछि आशा अछि attachment जो आशाटा रहउची से जिंसटा को मते कोन करियो पड़ियो कंट्रोल करियो पड़ियो स्टॉप करियो हम जर्नल जीवन पढ़ितले who conquer his passions and desire they are called joiner ଜୈନଜିମ୍ ରେ ଜୈନ ବା ଜିନ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା ନା ଯିଏ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କୁ ନିଜ ଡିଜାୟାର କୁ ପ୍ୟାସନ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ କହନ୍ତିନି ସଂଯମରେ ରୁହ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରୁହ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ କଣ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ ଖରାପ କଥା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖରାପ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଖରାପ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଚୋରି ଡକାୟତ ହଉ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ମରାମରି ହଉଛି ଆମେ ବି ତା ଦେହରେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଛି କାମ କଲେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଖରାପ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟପ୍ କରି ନ ପାରିବି ସେତେବେଳେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବି ହେବି ରାଗିଂ ସେଟା ହବ ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମ ଯଦି କିଏ କରୁଛି ଆମେ କରୁଛୁ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଭୁଲ ଯଦି ବା କିଏ କରୁଛି ଆମେ ବି ସେଠି ଠିଆ ବି ହଉଛି ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛି ଠିଆ ହେବା ଦେଖିବା ମାନେ କଣ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ମାନେ ତୁମେ ବି ସେଟା ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବେ ତ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିବ ମୁଁ ଥିଲି ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି କି କଣ ତାର ସଜେସନ କଣ କରିବ କି ନାଇଁ ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ କହିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି କରନି ଏଇଟା କି ଟିଚର ମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ନବ ଏଇ ଜିନିଷ by a total task of the thirst for the worldly objects is put to an end of suffering. କହିଲା total detached. Attached ର opposite ହଉଛି detached. Attachment ମାନେ ଆସକ୍ତି, detached ମାନେ ଅନାସକ୍ତି. ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବା detached. From କୋଉଠୁ? From all the thirst for the world object. Thirst ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ world ର ଯୋଉ object ଅଛି ପାଇବାର ଯୋଉ thirst ଲାଳସା ତୃଷ୍ଣା ଏଇଟା ପାଇବି ସେଇଟା ପାଇବି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ଅଛି ଆମେ ଆକାଶ ମାନେ ତା ଦେହରୁ detach the total extinction of pain and suffering is known as a nirvana ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ପୁରା ବାହାରିବାଟା extinction internal ଆଉ କଣ extinction extinction ମାନେ ଭିତରୁ extinction ମାନେ ବାହ୍ୟ ବାହାରିଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବା ଆମ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଯିବା it is a state perfect and calm and free from all desire and passion. तो निर्वाण state टा कौन सबसे perfect ताकि imperfect किसी ना है ताकि तो bliss eternal शाश्वत चिरंतन एक प्रकार peace मिले शांति मिले ତା ସହିତ କଣ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର desire passion ମରିଯାଏ control ନିଜେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଫଳ ତୋଳିବି କେବଳ ଖାଲି ଫଳ ତୋଳିଲେ ହବନି ଆଜି ଯେମିତି ସ୍ୱାନ କରୁଛୁ ସେମିତି ମୁଁ ନରିଶ କରିବା ଦରକାର ହଉଛି ପାଣି ପବନ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବି so that ସିଏ ମୋ ଯତ୍ନ it is a state of desireless it is a state ମାନେ କୋଉ state କଥା କହୁଛି କୋଉ state କଥା କହୁଛି ହଁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କୋଉ state ରେ desireless ଆମେ desire କରୁନା କୋଉ state ରେ କୋଉ state ମାନେ କୋଉ stages ରେ third stage ରେ ତା ପୂର୍ବ ଲାଇନ ଟା କଣ କହିଲା କହିଲା the total extinction of pain and suffering is known as କଣ ନିର୍ବାଣ it is a state
perfect and calm and free from all desired passions. Nirvana state. Nirvana liberation part टाको सेटा को state कहला. ए state रे desire नहीं. They are desireless. It is a state of desireless where the desire for this life and the next life are totally existed. With the extinction of desire, they are come to an end to suffering. तो ये गोटे एई प्रकार डिजायर जो थरे कि ए कोन मु चाहिबी कोन करबी से सब जिंस स्टॉप हो जाए आज पई बंची छी मु कर्म करके बंची इन फ्यूचर कोन हेपी कोन दरकार से विषय भी मोर चिंता धारा नाही को स्टेज निर्माण बा लिबरेशन प्राप्ति सेला आउ कोन the extinction of desire from an end to suffering the suffering रो सबरो शेष सीमा रे से पहुंच जेताले सफरिंग बंद हे जिवो दुख कष्ट बंद हे जिवो जने जानि पछ से कोन पय हे छि लिबरेशन जेमति बुद्ध तीटा जिंस अछि लिबरेशन ने कहिबी जीवन मुक्ति और विधेय जीवन मुक्ति माने जीवन थिला बेले जदि हम लिबरेटेड हे गले हम सेंसेस ऊपर कंट्रोल करि गले सन्यासी माने से वैसे तथा भगवान को ऊपर कोन करछथि आस्था रखुछथि ताको नाम धाम करछथि गुटे रखिछथि हो कि ए सब जिंस कले आमे मोक्ष पाई परिबा बा आमे कुंभमेला रे एते लोक कोन पे लोक जानि छु तोर पाप होछि किछिटा पाप आइदिर दो एटा सब जते साइंस डेवलप करू कि मनुष्यर कर्मटा इंपोर्टेंट आमे जो एबे आजिका डेट रे एटी बसिछि किछिरो कर्म फल जो आइदर भलो कर्म हो खराब कर्म हो इनसटा ऑलरेडी रिटन आ एबे जोटा काम करा होछि सेटा सेकेंड यूनिट कर्म विषय अछि बढ़िया से पढिबो जित सचित प्रारब्ध कर्म कोन अकर्म कोन विकर्म कोन पढिबो एबे जो कर्म करू सेटा आम हाथे भाबी चिंती काम करिवो ए कर्मर फलटा हमके केमिति मिलबो से अनुसार कर्म करिवो जहां हम भोगुचे सेटा होची पास्ट जा कहि दिले ता फलर कर्म फ्यूचर इज इन आवर हैंड जोटा आम हैंड रो ए जन्म रे जहां हमें बंचिचे जो कर्म करूचे तार फल एके हमें किछि कोन करिबा एन्जॉय करिबा जदि भलो काम होइतबो रिवार्ड मिलबो जदि खराब काम आइबा जे पनिशमेंट कष्ट एटा आला सेटा आला ए सब मिलबो आ जदि भलो काम कला तला हम तो ए जिंसटा होची कोन कर्मर डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म आज यू सो सो शैल यू रीप कोन जेमिति फसल करिवो सेमिति अमल हैला जो बढिया कर्म करिवो से बढिया मोर हम से काई कले ना डिजायर ए जो सब कर्म जहा करूचे डिपेंडेंट करे हम ऊपर हमें को बढिया कर्म करिया सो दैट कि हमें जीवन मुक्ति पाइबा जीवन थिला बेले मुक्ति पाइबा आउ कोन मरी गले परे विधा मुक्ति जन लिबरेशन करू करू ध्यान करू करू त जीवन चली जाउछ सेटा कोन हे गेला ना विधा मुक्ति हे गेला नेक्स्ट the four noble truth cessation of suffering can be achieved by following the eightfold path first रे पहिला कोन full of suffering कि world full of second होची तार cause थर्ड रहउची तार निराकरण फोर्थ रहउची तार बाट देखेला जोटन के एठु भाई फर्स्ट this noble truth show the ethical and spiritual path to remove pain suffering misery and attain liberation noble truth last noble truth मन रख ethical also कोन spiritual माने कोन धार्मिक जोटा भगवान ऊपरे सोल ऊपरे माइंड ऊपरे ए सब ऊपर डिपेंडेंट धार्मिक एटा कोन करे पेन दुख कष्ट ए सब कोन करे रिमूव करे आ कोन ना अटेन लिबरेशन अटेन करिया पे निद माइने लिबरेशन अटेन करिया पे कोन करे हेल्प करे अच्छा एबे देखिबा से आठटा पार्ट कोन से एट फोल्ड पाथ को कोन कहै जाय ना फोर नहीं एट फोल्ड पाथ हैला आठटा अष्टांग मार्ग बुझिसन नंबर 1 रे कोन राइट फेथ सम्यक दृष्टि हम दृष्टि कोन को भलियावा दरकार दी पर्सपेक्टिव अछि राइट पर्सपेक्टिव रॉन्ग पर्सपेक्टिव गुटे मनिस तुमे मते जदी मते भलो पर्सपेक्टिव देखिबो मो पाखे दीटा गुण अछि गुटे मनिस पाखे मु भी तो पाखे भलो गुण देखुछि खराब गुण देखुछि जदी मु केवल तुमको भलो गुण देखिबी खराब गुण को छाडी देबी सेटा अनेकांतवाद रे कोन कहला एकांतवाद हे जीव जेमते अंध लोक जे जा कुछ होइना सेबडा डिफाइन करा पार्शियलिटी से जीव होल भी देले जदी खराब कथा खाली देखि भी भलो गुण छाडी देबी पार्शियलिटी दे गेला
ଜଏଣ୍ଟ କହିବ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କୋଉ ଭଳିଆ ଦରକାର। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ଦେନ୍ କଣ ହବ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖରାପ ବି ଭଲ ଥିବେ। ଚୋର ଖାଲି ଖରାପ ଇଏ କରେ ନା ମଜବୁରିରେ ପଡି ବି କରିପାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରି କରି ତାର ହାବିଟ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଚୋରର କଣ ମୋଟିଭ କଣ ରହୁଛି ତାର କଣ ଏଣ୍ଡରେ କଣ ରହୁଛି। ମେ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସେସ ଲାଳସା ରହିଯାଇଛି ନାଇଁ ଚୋରି କଲେ ଭଲ ପଇସା ମିଳୁଛି ଚୋରି କରି ଭଲସେ ଫସି ଯାଉଛି ଚୋରି କରି ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଆସୁଛି ପୋଲିସ ମତେ ଏତେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଚୋରି କରୁଛି ବଡ ବଡ ଚୋରି କରୁଛି ଛୋଟ ମୋଟ କରୁଛି କାଲି ବଡ ରହିଥିବ ହେବି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମୁଁ ଚୋରକୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି ଚୋରି କର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କୋଉ ଭଳିଆ ରହିବା ଦରକାର ସେ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲେ। ନମ୍ବର ବି ରାଇଟ ରିଜଲ୍ଭ ସମ୍ୟକ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ ନବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ ରେ ସଂକଳ୍ପ ନବା ନିହାତି ଦରକାର ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ କଣ ହୁଏ ଆମ ଏମ ଫୁଲଫିଲ ହୁଏନି। ଦେଖୁଥିବ ସବୁ ବାହାଘର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଏ। ସେ ସଂକଳ୍ପ କଣ ସ୍ପିଚୁଆଲି ବେଷ୍ଟ ବଡ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କିଛି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ସଂକଳ୍ପ। ନିଜକୁ ସଂକଳ୍ପ ଦେବି ଯେ ଆଜି ପାଞ୍ଚଟା ଉଠିବି ସମୟ ଦେବି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବି ପାଠ ପଢିବି ସବୁ ନିଜକୁ ନର୍ଚର କରିବ ମାନେ କଣ ନିଜକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନିଜ ନେଚର ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ଇକ୍ୱାଲ ରଖିବି କଲେଜ ସାଙ୍ଗ କଲେଜ ସେଟ ସରିଲା ଘରେ ଆସି ପାଠ ପଢିବି ମୋ ଫୋନ ମୋ ଏଇଟା ଏକ୍ସେସ କଥା ଏଇଗୁଡା ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଜକୁ ନିଜେ କରିବା ଦରକାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଇଟ ଫେଥ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମର ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆମ ସଂକଳ୍ପ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ରାଇଟ ସ୍ପିଚ ଆମ ବାକ୍ୟ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଲା କଣ ଦୃଷ୍ଟି ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ ତାପରେ ବାକ୍ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେକ୍ସଟ ରାଇଟ ଆକ୍ସନ ସମ୍ୟକ କର୍ମ ନା ଆମ କର୍ମ କଣ ହବା ଦରକାର ଏଇକା ବୁଝଉଥିଲି କର୍ମ କେମିତି କରିବା ଦରକାର। କର୍ମ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କରିବା କର୍ମ ଫଳ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମିଳିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ କର୍ମଟା ଠିକ ହବା ଦରକାର ରାଇଟ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଛି। ଭଲ କଥା ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭଲ ସଂକଳ୍ପ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଏଇ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଣ ସ୍ପିଚ କଲା ରାଇଟ ଆକ୍ସନ ଗଲା ଦେନ୍ ରାଇଟ ଲିଭିଂ ଆମ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ କୁକୁଡ଼ା ମାରି ଖାଇବି ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି ଆଜି ମଟନ ଖାଇବି ମାଛ ଧରି ଖାଇବି ଏଗୁରା ନୁହଁ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସେଭଳିଆ ଚେତନା ଥିବ ସେବେ ଆମେ କଣ ଭାବିବା ମୋ ପାଖରେ ଯେମିତି ଜୀବ ଅଛି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେମିତି ଜୀବ ଅଛି ହେଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହାର୍ମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଭେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଗଛ ଏଗୁଡା ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ହାର୍ମ କରିବା ଦରକାର କଣ ଦରକାର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଛୁଡାନ୍ତି କାହିଁକି ଠାକୁର ଭାବନ୍ତି କି ନାଇଁ ତୁଳସୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଡୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ନେଇଯାଏ କାହିଁକି ନା ସେ କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଫଳ କିଛି ପୁରା ଦେଲୁ ନମସ୍କାର ଟା ପକେଇକି ନା ସବୁ ଆମେ କହିଲେ ଯାହା ଏଇଟା ସେଟା କରୁଛେ ଏଇଟା କରୁଛେ ନେକ୍ସଟ ରାଇଟ ଏଫର୍ଟ ଆମ ଏଫର୍ଟ ଏଫର୍ଟ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛେ ଏଫର୍ଟ ମାନେ ଓଡିଆରେ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ସେନ୍ସରେ ହଁ ଚେଷ୍ଟା ଏଫର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରାଇଟ ଥଟ୍ ବା ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ ସବୁର ମୂଳରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି କଣ ଅଳିଆ ଥିବ ତମେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବନି ଭଲ କଥା କହିପାରିବନି ଭଲ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବନି କିଛି ତ ଗାଲଟା କେମିତି ପାରୁଛି ଆଉ ପୁଣି କେମିତି ରାଇଟ ଥଟ୍ ବା ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିକି ରଖିବା ଏଇଟା ମନେ ରଖ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଚାଲିବ ବଡିରେ ସେ ଜିନିଷ ଆଫେକ୍ଟ ବୁଝିହେଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଠି ଥାଇକି ବି ବଡି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରଖ କୋଉଠି ଅଛ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବ ଏଇଠି ବସିଛ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ରଖ ହେଲା then right concentration ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମାଧି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଧ୍ୟାନ ମେଡିଟେସନ ଏସବୁ এটা তোমার ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ
तीनटा को जो आठटा को पॉइंट के लिखो रफ के लिखो तो आठटा को पॉइंट के लिखो से जणा मैं कोड it is ସେଟା ନୋବେଲ ଟ୍ରୁଥ ନା ଲେଖିଥିଲ ହଁ ଏବେ ଲେଖ 8 fold path বা অষ্টাঙ্গ মার্গ number 1 right faith संस्कृत रे लेख सम्यक SAMYAG सम्यक दृष्टि DRSTI आर तले डॉट दियो डॉट देले हेडा यू प्रोनाउंस भी दृष्टि ओके आर तले जेमति ए ऊपर गाला देले आ बोली हम तो उच्चारण करू आर तले डॉट देले फसोकार जो थे भी डॉट दियो ता तले फसोकार प्रोनाउंस दृष्टि एटा होचे संस्कृत राइट फेथ नंबर 1 है राइट फेथ देख सम्यक दृष्टि नेक्स्ट नंबर 2 राइट रिजॉल्व RESOLVE ब्रैकेट रे लिखो सम्यक रिजॉल्व RESOLVE रिजॉल्व ब्रैकेट रे लिखो सम्यक संकल्प SAMYAG सम्यक ऊपर डाकतिली संकल्प SANKALPA संकल्प नंबर 3 भूल करनी मु डाकुतिले सम्यक नहीं राइट स्पीच SPEECH राइट स्पीच ब्रैकेट रे लिखो सम्यक वाक्य VAK सम्यक वाक्य VAK नेक्स्ट राइट एक्शन नंबर 4 है राइट एक्शन ब्रैकेट रे लिखो सम्यक कर्मानक कर्मंता KARMANTA KARMANTA MA पर ऊपर गार दियो MA जो होता ऊपर गार दियो एटा आ बोली पढ़िबा कोन पढ़िलो कोन लिखाला हां कोन पढ़िलो एटा कोन लिखाला हां हां नेक्स्ट राइट लिविंग राइट लिविंग LIVING सम्यक अजीव सम्यक पहला अजीव AJIVA अजीव सम्यक जो राइट लिविंग नेक्स्ट राइट एफर्ट EFFORT एफर्ट ब्रैकेट सम्यक व्यायाम VYAYAMA VYAYAMA दीटा को ए रे गार दबो y परे दीटा के ए जो अछि गार दबो काहे ना ना ऊपर गार काहे ना ता ना नाउ सब कोन आ कान व्यायाम नेक्स्ट राइट थॉट्स
राइट थॉट और नीचे लिखो राइट थॉट और माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस गोटे वर्ड माइंडफुलनेस ब्रैकेट रे लिखिबो सम्यक स्मृति SMRTI SMRTI श्रु आर तले कोन दबो डॉट दबो जोटा की प्रोनाउंस हबो श्रु हैला स्मृति सम्यक स्मृति the last one right concentration 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 ब्रैकेट रे लिखिबो सम्यक समाधि सम्यक समाधि MA ऊपर जोटा गार दबो सेटा की प्रोनाउंस हबो कोन आ समाधि हैला अच्छा कहिलो ऑल पेन और सफरिंग मूल कारण कोन एटा म आगु कहछि व्हाट इज फुल ऑफ सफरिंग तो द मेन रीजन कोन पई वर्ल्ड फुल ऑफ सफरिंग होची पेन होची दुख कष्ट होची काई लैक ऑफ कोन अभाव रहउची हां कोन अभाव रहउची हेलो कोन लैक ऑफ जदि रसगोल्ला खाइला परे किछु क्षण पनि मते टेस्ट लागिबनी टेस्टलेस हबो तले ता से जिंसर कोन नॉलेज ता मु जानिनी से जिंसर सत्यटा मु जानि थांती कि रसगोल्ला खाइसला परे मते अमृत खाइले भी तार टेस्ट मते जणा पड़िबो नाही ताले मु केबे रसगोल्ला खाइ जिदी करंती कि तो सबरो मूल कारण होउची कोन ना सब तो ना हां कोन हां केते थर कहलिनी अविद्या व ignorance is the root cause of everything आमे सेही बलिया ignorance अंधकार रहउचे बोली का आमे रोग आज स्नेक बोली आइडेंटिफाई करूछु जदि आमे अंधार रे जदि प्रॉपर नॉलेज थांता सेटा दौड़ी साप नै बोली जानता जेतु लाइट टा ऑफ होची ताले कोन होची सेठी दौड़ी पड़ची हम साप बोली भाबुची तो सेठी सेही बलिया एग्जांपल कोन आमे ignorance अंधकार रे रहउचे लैक ऑफ नॉलेज रहउचे बोली आमे कोन कहूची लाइफ रे केवल सफरिंग चलची पेन प्लेजर even the pleasure also so called pain से जो pleasure किछि खाना आसुची ता परे जोटा आछी सेटा कि कोन पेन रे ही जीवो the life is full of suffering सेटा बुद्ध एई बळी वे रे बुझेई गले full of suffering there is cause of suffering there also cessation of suffering आउ से जो निराकरण रो बाट देले जोटा कि कोन फॉर्मूला ए फोल्ड पाथ बुझेला
ତାଙ୍କର କେତେ ସାରା କ୍ଲାସ ଲାଗିବ सबको सीधी डिस्टर्ब है या अच्छा जैनिज्म गोटे ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ना हेटेरोडॉक्स सिस्टम जैनिज्म आस्तिक करे जीव ना नास्तिक करे जीव आस्तिक करे आस्तिक ना नास्तिक आस्तिक आस्तिक तब कौन हाँ जैनिज्म आस्तिक स्कूल ना नास्तिक स्कूल अस्तिक अस्तिक को है इधर आस्तिक नास्तिक अस्तिक तो किस टाइप हां कौन रे आस्तिक तमरा हां नाची के तो आस्तिक 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 अच्छा आस्तिक का डेफिनेशन कौन नास्तिक का डेफिनेशन कौन those who believe in Veda and those who do not believe in Veda. They are the classification. आस्तिक वाला वेद ऊपर बिलीव करेगा नास्तिक वाला वेद ऊपर बिलीव करेगा ना अच्छा जैनिज्म वेद ऊपर बिलीव करे सुने ना कोडी अब कौन नास्तिक नास्तिक स्कूल केटा तीनोटी चारबा बुद्धिज्म जैनिज्म तो स्टार्टिंग रू पढ़े पढ़े आछि टोटल इंडियन फिलोसफी नौटा स्कूल तीनटा होचनी कोन हेटेरोडॉक्स बाकी छटा होचंती ऑर्थोडॉक्स ए तीनटा हेटेरोडॉक्स कोन पाई ना वेद ऊपर बिलीव करंती ना सेति पई से माने कोन हेटेरोडॉक्स जाउनो अच्छा त्रिरत्न कोन कोन जानते त्रिरत्न तीनटा रत्न जर्नलिज्म रो राइट फेथ राइट नॉलेज राइट कंडक्ट कहनी थी अब किन पढ़िबन केमते हबो